Doon ka, sir. Doon ka. Tapos magsasalita ako, dali. Hindi na. Pati yung pagtawag mo doon ka. Sa record. Oh, sir, ano? Okay na. Okay na, sir. Okay na. Ano oras ka pumunta rito? Alas 11 hanggang? Ngayon. Ngayon. Alas 6 na. Wala kahapon hanggang ngayon. Magdamagan, no? Ano, sir? Magdamagan? Ah, si Jaime. Si Jaime, pumunta ka doon. Kailangan ka dyan kasi karugtong ka lang ano dyan, ng proyekto. Ayan, o. Oh. Nak, may pakaway-kaway pa eh. Ayos na. Alas! Oh. Isang buwan walang trabaho yan. Oh. Computer box. Yan. Oh. Yan, oh. Computer box. Nakita niya yan, ha? Ang ganda sa loob. Mm. Medyo maliwanag Sa camera. yung ilaw kasi yan, ha, oh. Oh. Oh, nandun pa si Jaime, oh. May pakaway-kaway pa, oh. Ayos na. Ay, yung computer, ay monitor, oh. Oh. Ganyan, ha. Lapit na yan. Sa atin yung isang monitor. Monitor 2. Monitor 2. Hindi na may monitor doon. Diyan sa monitor dito. Protect. Buksan natin yung protect. Password yan, protect. Password yan. Protect. Password, protect. Caps lock. Protect. Ano H? Valid na. Ito na. Okay. Caps lock. Protect. Oh, Asus pa yun, ha. Oh, Windows. Robot. Kaya pa yan. Abot na Windows mo. Yan na. Yan na, protect CCTV. Windows na. Window 1, Window 2. Oh, di ba? Window 1, Window 2. Hmm. Window 1, computer. Window 2, CCTV. Okay. Window 1. Shutdown mo susi. Shutdown susi. Shutdown mo susi. Fully automated lahat. Okay, start. Tignan mo yung mga sequence niya. Computer box, CCTV, Yun. monitor. Monitor. Diretso na yun, sir. Diretso na. Ah, pagka-start, open lahat. Monitor 1, monitor 2. Na-direkta na siya. Dali yan. Sa camera na yan. Okay. Monitor 1, CCTV. Monitor 2. Ah, sir, monitor 1, Windows. Ha? Monitor 2, Windows. Monitor 2, Windows. Monitor 3, 1, CCTV. Oh. Ayan o, si sir o. Oh, umupo na sa sasakyan. Yung sa ilalay, nandun sa likod. Kapoy na ba? Kapoy? Kapoy.
Yung operation naman, operation. Windows ARM. Yung ano, buksan niyo dito sa likod, yung wire. Windows. Sir, yung mga operation sa likod. Parang haba yata, no? Ayan o, yung camera, mahaba. Ayan yung camera. Pati yun sa kabila. Oh. बहुत कट होता है जी Oh, sir. Okay na, kaya pa? Ayan ang buong operation yan. Oh. Fully operated. Off engine. Oh. Open engine. Ayan, open engine. Lahat yan, magbubukas. Lahat. Ilaw, computer, camera. Oh. CCTV. Fully operated. Ay ko. Oh. Oh. Sir. Okay, ano sabi mo? Stress. Ah, Sobrang stress. stress. Pero okay naman, nakita niyo naman yung ano. Kaya computer ba? Oh. Maganda yung computer, matukan mo sila. Saka yung computer box na sa loob. Ah, dyan sa likod mo. Yan sa likod mo. Yan. Oh. Okay. Tutukan mo yung computer doon sa likod. Malolobat na to, sir. Lapit na.
Ano naman, hold 1 minute. Okay. Last. सारे बंद हो Okay. Angat siya, angat. Oh, makapasok ng dalawang spike. Angat naman yan. Oh. See? Ha? Oh. इंजन ऑफ Engine off. Oh. Magbubukas yung buong system yan. within 5 seconds 5 seconds. Okay. Oh. Computer box. Computer monitor. wait ako nito सिलेंडर आ गया भाई कल्पिनी भाई हैगा वा अपना आ वीडियो बना रहा वा ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਲਾ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਹਾਣੀ ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ ਆ ਲੈ Okay. Oh. ਸਾਰੇ Diba? ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਫਟਾਫਟ Within 5 seconds. ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਪਏ